एवरे आमर जने भाई प्रश्न गुटे करिछन बंशी केनु जन्म होला और बंशी केनदा गिरी पाला बोलछन जदि बंशीर जन्म कथा बुझै नै बरमा त बेला कृष्ण का हला जे बाहरे मा आहा त बाबू रे धीर पान पत्थर काटे आर हरबराले आठु गोटी फाटे हाँ हाँ से आज्ञा सिना पत्रे जे बंशीर जन्म बोली होई खाली बंशीर जन्म बोले नै हे पारे सी बंशीर आगुर आर खाना खाना हेछला एवरे बंशी जन्म हबार पूर्व पांचटा धनु जन्म होइथिला हेले गुटे कथा केन धनु के धरि थिले से धनु मानकर बळ केते थिला धनु रे केन असुर मरि थिला सब गुटा गुटा कहमा आर केन धनु रे केते कोटी बळ थिला जे कहबो बाबू आर केन केन वीर धरि थिले विद्या पढ़ी थिले सबुठी पूजार विद्या सीखी नै विदेश न जाबाला जदि टिके रते नै जानि थिबु नेगा एतकी दूर के आसपाटेरा बहुत विपद एटे बुझलु कि नहीं जेहेतु आज्ञा गोटे क्वेश्चन करिछ आंसर दमा बाबू रे आज्ञा साधु संत जने हो श्रवण कर नृसिंह ग्रंथ प्रथम सागर विप्र पीताम्बर दास रचन 160 पृष्ठाति प्रमाण जे धनुवंशी जन्म रस आज्ञा पूर्वे ब्रह्मांकर हो यज्ञ कुंड मध्य से पूर्वे ब्रह्मांकर यज्ञ कुंड मध्य जन्मिला एक बाउस हो सुजन्या जन्मिला एक बाउस जन्मिला एक बाउस सुजन्या जन्मिला एक बाउस बाबूरे तो जेते बेले की ब्रह्मांकर यज्ञ कुंड मध्य बाउंश गुटे जन्म खला आज्ञा मन के ध्यान सहित सुन थाऊ जेते बेले की ब्रह्मांकर यज्ञ कुंड मध्य बाउंश को जन्म खला तार पर काना खैछे बाबूरे एकादश पव प्रथम छदी आज्ञा 72 जुगे धनु को कुंदी नवरत्ने गुंथा से सरासन बाबूरे पिनाक बोली न देले तार नाम जे आज्ञा 3 कोटी बल तार से धनु धरि रहो प्रभु पंचानन मारिले त्रिपुरा सुर सुजन्या त्रिपुरा दी नाम तांकर मारिले त्रिपुरा सुर सुजन्या त्रिपुरा दी नाम तांकर आज्ञा प्रथम धनु जन्म हला पिनाक धनु से धनुर 3 कोटी बड़ थिला देवदेव महादेव धारण कले एवं त्रिपुरासुर के माइले हेथिल लगे बोले महादेवंकर ना त्रिपुरारी हला अच्छा अच्छा तापर द्वितीय नंबर धनु केंडा सुन थारे बाबू आज्ञा द्वितीय रे नव पव मापिण कुंडिले ब्रह्मा दे हीरा मानो बाबू रे लक्ष लक्ष मनीष बाटकम ए धनु धरन्ते बाजे झम झम जे बेनी कोटी बल तार नाम सारंग हो धरी स्वर्गे इंद्र प्राण नाचिले जम्भुर हो सुजन्या जम्भु भेदी नाम इंद्रर प्राण नाचिले जम्भुर हो सुजन्या जम्भु भेदी नाम इंद्रर बाबूरे प्रथम धनु जन्म हला पिनाक धनु एवं द्वितीय धनु जन्म हला सारंग धनु तारपरे तृतीय केन धनु जन्म हला बाबूरे बाबूरे तृतीय सात जबे धनु कोले मारा गर चूर्ण पुंजी खंजिले तियार अंते लागे 50 जुग तार
খেলা অজগব যে সত শৃঙ্গ বল জান বাবুরে বাবুরে সে ধনু ধরিণ বীর পরশুরাম বাবুরে সে ধনু ধরিণ বীর পরশুরাম বুঝিলে সহস্রার জুণ সুজনে বুঝিলে সহস্রার জুণ বুঝিলে সহস্রার জুণ সুজন বুঝিলে সহস্রার জুণ বাবুরে তৃতীয় ধনু জন্ম হলা সেই ধনুকে ধারণ কলে বীর পরশুরাম এবং সহস্রার্জুনকে বধ করিলে তারপরে চতুর্থ নম্বর ধনুকেন্ডা শুনুথা আজ্ঞা পুনি পাঞ্চ পব মাপি কুন্দিলে হরবু দে কহিরা পুঞ্জি খঞ্জিলে সোনা সুতারে বান্ধিলে ঘা গুড়ি সে নব লক্ষ বল রত্নরে জড়ি যে টেকন্তে মহাপ্রচন্ড বাবুরে শ্রীরাম ধরিণ বুধিলে রাবণ বাবুরে শ্রীরাম ধরিণ বুধিলে রাবণ তার নাম হেলা কোদল সুজনে ত্রেতা যুগর গে কাণ্ড তার নাম হেলা কোদল সুজনে ত্রেতা যুগর গে কাণ্ড কেতেটা ধনুওয়ালা হিসাব করছা হ্যাঁ পিনাক সারঙ্গ অজগব এবং কোদণ্ড চারটা ধনু খেলা তারপরে পঞ্চম নম্বর ধনু কেন্দ্রা বাবুরে আজ্ঞা উত্তিনি পবচ্ছদিন ব্রহ্মাতে বিংশ যুগে ধনু কলে রচনা লক্ষ্যে বড় জানতা পরাক্রম আজ্ঞা গান্ধিব বলি নদেলে তার নাম যে দ্বাপরে বীর অর্জুন সে ধনু ধরিল করিলে সংগ্রাম বাবুরে সে ধনু ধরিল করিলে সংগ্রাম জিনিলে তিন ভুবন সুজন্যা সাহাথিলে নারায়ণ জিনিলে তিন ভুবন সুজন্যা সাহাথিলে নারায়ণ বাবুরে পিনাক সারঙ্গ অজগব কোদণ্ড এবং গান্ডীব যেতবে পাঁচটা ধনু জন্ম হয়ে গেলা তারপরে যে বংশের কথা আসবা কেন্দাবতরে আজ্ঞাত হু পাঞ্চ ধনু খেলা তারু হো পবে রখিলা সেই বংশরু ভাবিলে কো এত হেব বংশারী আজ্ঞা বিংশ যুগে ব্রহ্মা কলে তিয়ারি যে মোহন কাউরি ধরি সাত গোটি রন্ধ্র যতনে ফড়িণ আজ্ঞা সাত গোটি রন্ধ্র যতনে ফড়িণ সপ্তস্বর দেলে ভরিব সুজনে সপ্তস্বর দেলে ভরি সপ্তস্বর দেলে ভরি সুজনে সপ্তস্বর দেলে ভরি বাবুরে হিমাংশু ই বংশীরে সাতটা রন্ধ্র আছে হেলে ই সপ্তরন্ধ্রে কে কে অবস্থান করিছন এটা বি কহেমা আর সপ্তসুর কে কে যেটা বি কহেমা কেন কেন সুর আছে শুনো থা বাবুরে সপ্ত সুরঙ্গ নাম মান শুনা আজ্ঞা সারে গামা পাধানি বলিন হই সপ্ত রন্ধ্রঙ্কর মূলরে জান সে সপ্ত মোহিনী কলে অবস্থান যে বাবুরে প্রথমরে সরস্বতী আজ্ঞা দ্বিতীয় রন্ধ্রে রতি যে রহিলে তৃতীয় রন্ধ্রে পার্বতী গো সুজন্যা তৃতীয় রন্ধ্রে পার্বতী
তৃতীয় রন্ধ্রে পার্বতী সুযোজনা তৃতীয় রন্ধ্রে পার্বতী তৃতীয় নম্বর রন্ধ্র গলারে বাবু তারপর চতুর্থ রন্ধ্রে কি অছন আজ্ঞা চতুর্থরে বিষ্ণু মামা অছন্তি হো পঞ্চম রন্ধ্র মূলে জগধাত্রী ষষ্ঠরে সাবেত্রী সপ্তমে জান সে কামদেবঙ্কর খেলা স্থান যে মুখিনী মানে আসি আজ্ঞা বংশী সপ্ত রন্ধ্র মূলে বসে পারু ইটা সে মোহন বংশী হো সুজনিয়া ইটা সে মোহন বংশী বংশীর জন্ম হলা তো আজ্ঞা বাবুরে আজকে যে মা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কলি যুগরে বাবু।